बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं नवीद जुबैरी, सिचुएशन रूम के एक अहम प्रोग्राम के साथ। नाज़रीन, पिछले 2 दिनों से बहुत सारे लोग ईरान के अटैक पर प्रोग्राम कर रहे हैं। मैंने भी एक प्रोग्राम किया था, लेकिन मैं तहकीक कर रहा था बहुत सारी, और तहकीक के बाद मैं आज आपके सामने जो हकाइक पेश करने जा रहा हूं, वो सुन के आपके दिल खुशी से बाग बाग हो जाएंगे। अच्छा, हवा में बातें तो बहुत सारे लोगों ने की और बड़ी अच्छी लगती हैं, बिकती भी बहुत है, चलती भी बहुत है कि ये कर दिया जी, वो हो गया, और खून की नदियां बहा गई, इसराइल तहस नहस हो गया। लेकिन जो कुछ हुआ मैं वो बताने जा रहा हूँ, जो हकीकत के बहुत करीब और तकरीबन हकीकत है, और आप किसी भी जराये से इसकी तस्दीक कर सकते हैं। एक तो ये बात बिल्कुल सच कि ईरान के इस अटैक से मुसलमानों के जो दिल जो है, और उसकी रूह, उसकी जिस्म, उसकी जान में जान आ गई, खुशी की एक लहर दौड़ गई और मुसलमानों के दिल जीत लिए। ईरान ने ना सिर्फ फलस्तीन के शहीदों, उनके गाजियों, गाजा के गाजियों, उर्दून की शहीदों की फैमिलियों, यमन के निहत्ते और गरीब हालात में लड़ने वालों, इन सब के दिल जीत लिए, इन सब के जख्मों पे मरहम रखा, इन सबको खुशी के वो लम्हात दिए जिसके लिए वो कई सालों से तरस रहे थे। और इसराइल जो जुल्म की इंतहा करता जा रहा था दुनिया में, उसका हाथ रोका है। कोई तो आया जिसने उसका हाथ रोका। देखिए, ताकत का तवाजुन जब तक बराबर नहीं होता, दुनिया में कभी जंगें नहीं रुकी। कोई भी हो, या तो मुकम्मल फतह के बाद जंग रुकती है, या ताकत के तवाजुन के बाद जंग रुकती है। और इसराइल को कोई पूछने वाला नहीं, सुपर पावर उसके पीछे मुसलमान ममालिक में ठंड पड़ी हुई है, सब अपने अपने चीजें देख रहे हैं, अपनी अपनी, और उनकी कोई फिक्र नहीं। पूरा फलस्तीन कहा गया, गाजा को खंडरात बना दिया, बैरूत को दोबारा खंडरात बना दिया, यमन कहा गया, ईरान के अंदर घुस गया, उसके अंदर घुस के उसके मुल्क में उसके मेहमानों को मारा, उसकी पे बस नहीं की, मोबाइल पेजर, ये मुसलमान मतलब जिन्हें पे डर गए कि हमारे लिए क्या क्या हो गया है। उस ऐसे वक्त में जब ईरान ने कार्रवाई की, और वो कहते हैं 400 रॉकेट मारे, वो कहते हैं 263 मारे, पर जितने भी रॉकेट मारे, मिसाइल मारे, और उन्होंने जो उनको नुकसान पहुंचाया, खासतौर से उनकी एयरक्राफ्ट को और जंगी जुनून की जहां मीटिंग्स होती थी उनको, उससे उनको नुकसान हुआ। सबसे बड़ा उनकी जो एक डोम था कि वो सिक्योर है, कोई गिर नहीं सकता, उसको तोड़ा। और जो अब बताने जा रहा हूं वो गौर से सुनिएगा, जो सबसे बड़ा फायदा जिसके लिए मैंने प्रोग्राम किया है। ईरान के इस अटैक का जो सबसे बड़ा फायदा हुआ है, वो है इसराइलियों का हौसला पस्त कर दिया, इसराइलियों को माशी तौर पे तबाह व बर्बाद कर दिया। आप बोलेंगे फेंक रहा है, सब लोग हंसी हंसी करते हैं, ये मैं फेंक नहीं रहा हूं, मैं आपको बताता हूं। लाखों इसराइली इस वक्त एयरपोर्ट पर मौजूद हैं जाने के लिए मुल्क से बाहर, और हजारों लाखों आदमी जमीनी रास्ते के लिए तैयार, और अपने घरों में, तहखानों में सुबह तक कैद रहे। हालांकि उनको बोला भाई 2 घंटे बाद निकल आओ, कोई निकलने को तैयार नहीं। एक्चुअली इतनी डरपोक कौम है ये सहूनी, इतनी डरपोक कौम है, इनको जिंदगी से बहुत प्यार है। तो मुसलमानों को तो आपको पता है, खासतौर से वो फिदाइन जो लड़ रहे हैं, वो गाजी, वो शहीद, वो तो पैदा ही उधर शहीद होने के लिए होते हैं। एक बच्चा जिसका नाम ब्रूक है, नाम मैं जरा भूल जाता हूँ, उसके वालिद ने आज से 25 साल पहले फिदाई हमला किया था यरूशलेम में, और तकरीबन 24 लोगों को शहीद किया था, और बहुत बड़ा वो धमाका था, उसकी बड़ी आई है अहमद अल बरूक, और कई जख्मी हुए थे। उसके बाद से बड़ा उधर वो हुआ था। इसके बेटा ही वो था, वो जो 2 लोग थोड़ी देर पहले निकले, जिन्होंने उधर कई लोगों को जहन्नुम रसीद किया, और उसके बाद दर्जनों लोगों को जख्मी किया हमले से चंद मिनट पहले। उनमें से वो एक लड़का तो बाद में शहीद हुआ, उसका नाम बरूक अल अहमद था। तो वो तो अब तो उनकी नस्लें शहीद होने के लिए कर रही हैं, और वो तो इतनी दूसरी उनका जिनका मुकाबला है वो इतने डरपोक हैं
کہ وہ گھروں میں قید ہو گئے, معاشی طور پہ تباہ برباد ہو گئے, دکانیں بند ہیں, ہوٹلز تباہ ہو گئے, گھومنے پھرنے کی جگہوں پہ سناٹا, سینما ہال, نائٹ کلب سب بند پڑے ہیں وہاں پہ. گاڑیاں روڈوں پہ ایک دوسرے سے ٹکرا دی, لینے ہی نہیں گئے گاڑیاں, اب تک گھروں میں ہیں. ان کی کوئی سوائے امریکہ سے یا ایک آدھ ملک کے علاوہ کوئی طیارہ ادھر نہیں آ رہا, وہ کوئی اور ایئر لائن ادھر جانے کو تیار نہیں, کوئی آنے کو تیار نہیں. آپ سوچیں وہ کس طریقے سے جی رہے ہیں, ان کے اندر خوف کیا ہے. ہر گزرتے دن ادھر جو ہے گالیاں بک رہے ہیں وہ نتن یاہو کو. وہ ایک ایمان کے اس حملے نے جو سب سے بڑا کام کیا نا, ان کی معیشت تباہ کرنے کے ساتھ ساتھ ان کے حوصلے پست کر دیے. جس قوم کے حوصلے پست ہو جائیں وہ کیا مقابلہ کریں گے. تو نصر اللہ ہے فتح قریب, فتح کا وقت قریب ہے انشاءاللہ تعالی. آپ دیکھیں گے کہ اب دنیا کو یہ بھی پتہ لگ گیا کہ یس یار کوئی اسرائیل ایسا نہیں ہے کہ اس کو نہیں مار سکتے, ادھر بھی حملہ کر سکتے ہیں. اور ان کو پتہ لگ گیا, وہ سب ایک دوسرے کو بول رہے ہیں کوئی ڈوم ووم نہیں ہے, یہ سارے گر رہے ہیں. اور ابھی تو بلاسٹک کیا, ان کے پاس تو اور خطرناک میزائل ہیں. اور ایران نے بولا یہ ایک ٹیلر تھا اور دوبارہ سوچنا بھی نہیں مجھ پہ اٹیک کرنے کی, اور کیا تو کرو, ہم تمہارے ساتھ پھر وہ کریں گے جو باقی دنیا دیکھے گی, پھر تم کچھ بھی کرو ہمارے ساتھ, ہم کم از کم تم کو تو لے کے ڈوبیں گے. اور ساتھ ساتھ وہاں کیونکہ آپ کو پتا ہے پہلے ہی ادھر کے لوگوں کی, میں ادھر کے لوگوں کی چیز بتاؤں آخر میں ختم کرتے کرتے, کہ وہاں لوابیت بہت ہے اس قوم میں. ادھر ہر گھر میں دو دو ماسیاں, دو دو نوکر کام کرنے والے لوگ, اپنی گاڑی سب فلسطین سے آتے تھے روزانہ لاکھوں لوگ, اور ادھر کام کرتے تھے. دکانوں کے تمام جو لیبرز ہوتی تھی وہ ہوتی تھی ہوٹلز میں, بیرا سے لے کے, کک سے لے کے, گھر کا مالی تک فلسطین سے آتا تھا. تو اب تو کوئی آ نہیں رہا ہے, راستے بند ہیں, سارے کام بھی ان کو خود کرنے پڑ رہے ہیں. صبح شام ان کی بیویاں گالیاں دیتی ہوں گی اپنے شوہروں کو, اور شوہر اپنی حکومتوں کو. رہی صحیح یہ تھی کہ ہم جناب وہ قبضہ کر لیں گے, یہ کر لیں گے, وہ کر لیں گے, اب وہ بھی ختم. جہاں وہ اردن میں گھس رہے تھے جنگ میں, آج 18 ان کے فوجی ادھر مر گئے, جہنم رسید ہو گئے. وہاں بھی اب انہوں نے اپنی آگے کی کاروائی روک دی ہے. اب دیکھ رہے ہیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں. اور ہم اور آپ بھی اس بات پہ نظر جمائے ہوئے ہیں. آنے والی خبر میں آپ کو دوں گا. ایک اچھی خبر تھی اس لیے دی میں نے آپ کو, اور پورے وثوق سے دی. میں یہ نہیں بولوں گا کہ ان کے اٹیک سے کتنے لوگ مر گئے, ایران کے میزائل نے کیا تباہ کیا. جو چیز تباہ کی وہ تھی معیشت اور ان کا حوصلہ, اور یہ بہت بڑی فتح ہوتی ہے. جب تک اپنا دوستوں اور خاص کر غریبوں کا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.